And from, wow, 29,000. Check natin. 40,000. Wow, 43,000. Successful. Wow. Mira si Mama, 63,000. Dali, 63,000. Wow, wow. 70,000. From 63 to 73,000. Grabe. Congratulations, Ma'am Marilu. Hi! Congratulations sa isa naman sa natulungan natin na guide ngayon. Isang teacher, former teacher and a businesswoman here in Tagbilaran ngayon. Just today, imagine, 70,000 yung kinita ni Ma'am Marilu. Congratulations, Ma'am! Yeah. Thank you, HDS, and thank you, Coach Hilda, sa pag-guide na ko diri sa HDS. Wow! And sa mga friends ni Ma'am Marilu, just message her, i-contact nyo, and pwede din kayong matulungan namin dito sa HDS. Kaya anong hintay nyo? Be part and be the next.